ассалому алайкум бародарони азиз. имрӯз барои шумо фақат гӯспандҳои калони майдаро навор гирифта ба шумо пешкаш мекунем. Видео маъқул боша лайк монед, марҳамат тамоша кунед. Мо ва шумо якҷо рафтем. Mega Bozor. Lütfü Abzor. гӯспандҳои калон якумша 3000 мега, дуюмша 3500, инашам 3500, бо инаш 3000 буде. Дута 3000 сума, дуташ 3500. 3000 сума ва 3500 сума. تو 1400 сум буда бо муомила доштанд. Аха энди бу майдаси нечи пул экен? 1200 сум. Бозор нечи қилди булан? 1850 кардасың миша. Баша чанд сум кард? Bunisi нечи қилди? 2000 сом. Инша 2000 сомон карда бозор. Гӯспанди калон екун хушрӯ будай. Бумо нечи? 1700 сум, 1800 сум. Були нечи пул? Буям 1800. Бозор нечидан қилибди булан? 1600 карда. Булан нечи қилди? 1650 сум карда калоноша. 1600 сум буда ин 1400. Чанд сум бозор чандика? Инша 1350 карда. Ин калонша чанд кард? Калона 1350 карда. Значит калонша 1350 сум карда. Булам 16 дам. 16 tur. Якташ ин калонш 1600 ва 1400. Нечигаcha бо берга o'zi? Bundan vaqt mana shu Ha? Ay 900 сум sarmishda, to 1000 сум bilan. 900 сум, 1000 сум. Nechidan deyapsiz bulan? Ha? Nechi puldan deyapsiz? Ha, 1000 сум bilan baracho. Padvi 1000 сум. 8,5 euro. 850 сум. 8,5. 8 pul. 800 сум мешудагиш буде. Бозор 750 сум карда. 800 сомон мешудагиш буде. 1800 сум. Бозор нима қилdi? 1400 сум бозор карда. 1800 мега 1400 бозор карда. Бозор нима қилdi? 950 сум бозор. 880 карда ист, ҳа бозор. 880 бозор карда ист. Баррача 1000 сум мега бозор 850 сум карда. Hazır 200 сум мега вибрат карда гирифтар мебера. Муомила доштай бо. 1200 сум миде. Аяла бо арзон мешудаст. Хариб яхиле ҳамаш. Мега бозор. خیلی بارچه ها 950 سوم سودا کرده هستیم. بارچه های نغز نکن. اینا 2300 سوم. ایناش. Bu kim abi? 1200 сум. Амхим, а? 2000 сомон буде. О майда неч пул? 1700 сум. Ulan neç puldan bu tamam?
2500 сум. 2400. Вай чи? Ha? 2000 сомон вайш. 2000 сомон, 2400, 2500 сум. Ина бозор 2200 сум кардага бозор. 2100 сум кардага. Гӯспанди калон. Hazır satsın. Bu ki? İnam hazır satsın bu da. Bu yam şuna mı? Bu katta ha bu. Bu kaçta dediniz? 2000 so'm bu da. Yak samoni bu da. Bozor nima qildi? Bozor har xil. Necha? 800, 850, 800. Bir so'mdan 850 bozor kardas. 1000 so'mga? Barracha ina. 1800 so'm bu da. Bozor nima qildi? 1500 so'm bozor kardas, 1800 mega. Gӯспанди калон. 700 сомон. 550 карда бозор. 550 кардам. 550 карда бозор. Ина чанд сум майдаш? Баша 350 сум. 350 сум. 300 бозор кардааст. Баш сафед? Ба оча бача 700 сум. Оча бала 700 сум буда. Бозор ягон чиқар? Бозор 500 сум кард. Bozor 500 сомон кардааст. Бозор ай. 500 сум. 500 сум буда. Оча бала 800 сум буда. Bozor necha pul qilib ona balan? Bozor har xil aka 650 ga. 850 sum kardaaст bozor. Qardush 1500 sum bуда. Qardush 1500 mega. Bozor 1200 sum kardaaст. Muomalasi bor aka. 1300 sum. Muomala dora. Bozor chand sum kan? Bozor همین 1000 1050 هر خیلی 1000 sum 1050 sum karda ha. این چند سوم؟ این فروخته چند سوم دارم؟ این 1220 فروخته 1220 سوم فروختگی بوده اینا 1220 سوم سودا شده. Bu maydagina nechi pul? Maydagina mı? Kör isimleri muomalasi 400 sum bуда mayda. Bu nechi yashardi bu? Serka. Serka Voy bozorga kel. Serka 4 yaşar 4 sola bуда ina serka. Serka Afg'oni Serka Afg'oni bуда. Paroda serka Afg'oni. این 600 sum bуда ina. hech pul olgan muomalasi bor oltida 600 sum muomala داشته. mayli rahmat aka. 1500 sum. Kalon 1800 sum. 1500 و 1800. 15 هجده بوده. 1700 سوم میگه 1500 کرده است. 1700 1500 سوم کرد. نه دو 1500. نه 1000 سوم. Şu birden koş yaklaşıyor. Okey. Kamilcan. 1000 سومی بوده همه چیز داره. هر دوش 800 سوم سودا شده. 400 سومانی نره هر دوش. برچه‌های خودش. Ne 400. آن 400 بوده مایدو. این چند سومه؟ اگر کوتاه سودا باشه 400. همش یا جا. کوتاه باشه 430. کوتاه باشه 400 سومانی بوده. یکتا 430 سومانی. Koutara bigire 400. نه چند روزه اینو؟ Ha? چند روزه؟ Nafani. چند روزه میگم اینو؟ Manin hafıza. Manin
Mehruza. Vali Hafruza, Mehruza bude. اینا که کلاهی یاماها Vayş Yamaha. Me know, girl.